सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दिव्य मल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमय देव मनंत विश्वतमुख नम ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नाम भकेवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसापि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यम्। हे ठाकुरे पंचदेव प्रभु चतक परिचाहि बरसा निरा। हे चक्रधर चंद्र मुख मोते चाकर कर। चक्रधर चंद्र मुख मोते चाकर कर। हे चक्रधर चंद्र मुख चाकर कर। चक्रधर चंद्र मुख चाकर कर। चातक परिचाहि चातक बरसानि निरा। चक्रधर चंद्र मुख चाकर कर। चक्रधर चंद्र मुख चाकर कर। हे चिदानंद धन चिरनुहे जीवन। हे चिदानंद नंद बधन चिरनुहे जीवन। हे चिदानंद बधन चिरनुहे जीवन। चक्रधारी चक्र पेशी चिंता संहार। चक्रधर चंद्र मुख चाकर कर। गला बुद्धि न जान की कृपा निधि। न गला गला बुद्धि न जान दया निधि। न गला चगला बुद्धि न जान की कृपा निधि। न गला चगला बुद्धि न जान अपराधी तुम्हें कृपा सागर
परी चक्रधर चंद्रमुख चक्र हे प्रभु भक्तवत्सल निकट हे प्रभु भक्त हे प्रभु भक्तवत्सल निकट हे प्रभु भक्त निकट तुम्हारी शक्ति धरी दुष्ट सहारा चक्रधर चंद्रमुख चक्र कर चक्रधर चंद्रमुख चक्र चातक परी चाहिछि चातक परी चक्रधर चंद्रमुख चक्र कर चंद्रमुख चक्र कर कहे अभी राम भाई परिचय देले तुही कहे अभी राम भाई परिचय कहे अभिराम भाई परिचय देले तुही कहे अभिराम भाई ये भक्त सबू हंक दुख भई बादु दूरा चक्रधर चंद्रमुख चक्र चंद्रमुख चक्र चातक परी चाहिछि चातक ये चक्रधर चंद्रमुख चक्र कर चक्रधर चंद्रमुख लिखले एक वर्ग समुद्भव चतुर्वर्गं फलं प्रद अनुलोम विलोमभ्यं सदा कुर्वन्तु मंगल आजा नमस्कार आजा नमस्कार
जहा थिला मोर तोते सबु देली टेकी जहा थिला मोर तोते सबु देली टेकी नवघन देखिण कि ननाचिब केकी हे हृदय बांधव तू मोर हृदय बांधव तू मोर अभिराम श्याम काम दिवा जामिनी नारायण स्वामी जय हेउ प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हो सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल हरि हरि अर्थत्राण जगत प्राण जगत व्यापक महाप्रभु सत्यपीर सत्यनारायण सर्वत्र विद्यमान भगवान चिरसुंदर सत्यपीर नारायणंकर पवित्र कार्यक्रम पालार महामंच बजरंगबालींकर संकट मोचनंकर आज होछि पूर्णाहुतिर कार्यक्रम काली पालावालांक पाई शेष रात्र शेष रजनी आज चतुर्थ रजनी प्रथम पर्यायर भगवान पवित्र नाम को उज्जीवित करने आज्ञा मानकर समस्त गोटे कथा सही हरि कथा परी कथा भात लुगा चारि कथा ता व्यतीत कौन पालावाला पाखे आउ कि पारिवारिक समस्या भीतर को टिके जिबा दिने जन्म थिले जन्म मरण आगे दुई दिनिया दुनिया भीतर गोटे दिन जन्म गोटे दिन मृत्यु कवि जहाँ को कहती कल दिन जन्म दिन मरण दिन मिशाण दिन फेड़ाण दिन जन्म दिन मरण दिन मिशाण दिन फेड़ाण जन्म थिला आज्ञा मृत्यु अच्छी टिके जन्म हेले मृत्युर सुनिश्चित कार्यक्रम अच्छी दिने जन्म हेले दिने मृत्यु ये दीटा को कहीं केबे अग्राधिकार करि परिबेनी संसार रो संविधान भित्ति भितर दिदिनिया दुनिया भितर आज्ञा आपण माने समस्त होछंती ओळीकर कुणिया जीव गोटे दिन आसुनी कि आज्ञा पुणी गोटे दिन विदाय नब मझिर जतिक रहिला सेतिक भितर आमर घर द्वार स्त्री पिला गाड़ी घोड़ा जमी बाड़ी टंका सुना धनरत्न ये सबुर नियोजित भाव होछि मात्र ओळीक भितर तम पाला भूल हो जाया भूले ने जन्म हला मनिष दिन मरि मझिर रहला ओळी मात्र ओळी मोता लाई 64 वर्ष उठा ओळी पाला गाय कइछ मौसा 64 वर्ष ओळिया नुए बापा तोर ये मंच रे ये सभा रे जत्ते व्यक्तित्व अछंती आगे आ भीतर कोन 80 85 वर्ष र व्यक्ति नांदी अछंती 85 वर्ष 90 95 वर्ष र व्यक्तित्व नांदी 60 65 वर्ष र व्यक्तित्व नांदी अछंती सेही ओळी 65 वर्ष लोक ओळी 100 वर्ष लोक ओळी मौसा जो वर्ष एई पुराण को मो पाला परिवेषण करबा को आस्तिली मो जज बंची थिले कल्पना नायक थिले जे होछंती ठाकुर अभिनव सुंदर नारायण स्वामी परम भक्त थिले मो जज बापा कतला कहले ठीक 119 वर्ष आज राति पाइला कोड़िए प्रत्येक दिन जेज मोर चाली चाली 3 किलोमीटर बाट जीवा पुणी चाली चाली आसीबा पुणी खाली पाद 119 वर्ष रे पखाळ नहले बुढ़ा खाइबो पखाळ आड़ू भुजिया बाईगण भर्ताटा तांकर प्रधान खाद्य माने 119 वर्ष रे बिना आखिर से चश्मा ये बिना चश्मा से आगे पेपर पढ़िबे ता परे जाई कि नाली चा टिके पीला ता परे कार्यक्रम अच्छा 119 वर्ष ओली जो 119 वर्ष आज पुरीला आगे टिके आसंता काली आगे 120 आपण कहि परिबे जेजो को नाटा कोन काना आपनकर जो जेजो
ଖାଲି ପାଦ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କ ନାଁ ନଟବର ଲେଙ୍କା। ନଟବର ସେଠି। ନଟବର ସେଠି ନଟବର ସେଠି। ହଇରେ ମୁଁ ତ ଲେଙ୍କା, ହଁ ମୋ ବାବା ତ ଲେଙ୍କା, ତମ ରେକର୍ଡ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ମୋ ଜେଜେ କେମିତି ସେଠି? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଥିଲା ଲେଙ୍କା, ଲେଙ୍କାରୁ ସେଠି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଲେଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲେଙ୍କା। ମଲେଣି ନା ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ରୋଡ କରରେ ପଡୁଥିଲେ କାହାକୁ? ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଗାଁରେ କିଏ? ଆମ ସାହିରେ ଜଣେ ଜେଜେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜେଜ ନଟବର ଲେଙ୍କା। ନଟବର ଲେଙ୍କା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ମରିଗଲେଣି। ସେ ମରିଗଲେଣି। ଯୋଉଦିନ 120 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବୁଢା 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିକିରି ଗଲେ, ଚାଲିକିରି ଆସିଲେ, ପଖାଳ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଲେ, ବିନା ଚଷମାରେ ପେପର ପଢିଲେ। ପେପର ପଢିଲେ ତ ସେଇ ଚିଆର ଉପରୁ ଖସି ପଡିଲେ, ତ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ। ଯୋଉଦିନ 120 ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସିଏ ହେଲେ ନଟବର ସେଠି। ପୁଣି କହୁଛ ସେଠି? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହେଲେ ନଟବର ସେଠି। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଲେଙ୍କା ପୁରଣରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି। ଆପଣଙ୍କର ଜେଜ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ 108 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ। ପାଟି କରୁଥିଲୁ, ଦେଖେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଲେଙ୍କା ଏଠି, ସିଏ ହେଲେ ନଟବର ସେଠି। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଠି କିଏ? ସେଠି ମାନେ ଉପରେ। ଆରେ ସେଠି ମାନେ ସେଠି, ଆଉ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆପଣ କେବଳ ଲେଙ୍କା ଏଠି। ହେଲା ହେଲା, ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲି। ବସ, କେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋର। ବସ ବେ। କଳନା କରିପାରିବେନି। କମ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ ଗୁରା ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଇଛି। ହଉ ଛାଡ, ତେଣିକି ଜାନି ଯୋଉଟା ନ ପାରିବେ ବୁଝି ପାଟି କରିନି। ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ। ଆମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ। ଓଳିକ ଭିତର ସବୁ ଲୀଳା। ଆଜ୍ଞା, ସୋମନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡେ। କଲାରେ 2.5 ଦିନ କୁମାନ, ଆରେ ଆସିଛୁ ରେ ତୁହି, ଇଏ କେତେ ଲୋଭ କରୁଛୁ ରେ, ଖାଲି ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି। 2.5 ଦିନ କୁମାନ, ଆସିଛୁ ରେ ତୁହି, କେତେ ଲୋଭ କରୁଛୁ ରେ, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି। ଦିନ ବଢି ଗଲା ରାଗ, ଲେଉଟିଲା ଛାଇ। ଦିନ ବଢି ଗଲା ରାଗ, ଲେଉଟିଲା ଛାଇ। ସୁନ୍ଦର ଭଜୁଥା ଥରେ ଓଂଶିରିଡ଼ି ଛାଇ, ଓଂଶିରିଡ଼ି ଛାଇ। 2.5 ଦିନ କୁମାନ, ଆସିଛୁ ରେ ତୁହି, କେତେ ଲୋଭ କରୁଛୁ ରେ, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି। କଉ ଘର ମୋର, ଦ୍ୱାର ମୋର, ସବୁ କହୁ ମୋର। ତୁ କଉ ଘର ମୋର, ଦ୍ୱାର ମୋର, ସବୁ କହୁ ମୋର। ଇଏ ଘର ମୋର, ଦ୍ୱାର ମୋର, ଖାଲି ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ରେ, ତେନୁ ହେ କାହାର, ତୋର ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ରେ, ତେନୁ ହେ ସୁନା ବୋଇ ଶାଶୀ ମାକେ, ଧରଣୀ ତୋର, ସୁନା ବୋଇ ଶାଶୀ ମାକେ, ଧରଣୀ ତୋର। ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବ, ନଯିବ ସୁନ୍ଦର, ନଯିବ ସୁନ୍ଦର। 2.5 ଦିନ କୁମାନ, ଆସିଛୁ ରେ ତୁହି, କେତେ ଲୋଭ କରୁଛୁ ରେ, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି, ମୋର ମୋର କହି। କହିଲେ ଦିନେ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ।
गोटे दिन जीव आसी गोटे दिन जाए जाए ओलिक भितर सब लीला लीला घर द्वार स्त्री पिला गाड़ी घोड़ा टंका सुना धन रत्न आज्ञा सब ओलिकर मामन ସବୁ ମଣିଷ କଳିକ ଭିତରେ ଅଦଳ କରିଛି। तथापि आज्ञा मु आउ मोर कहबाकू आमे पछौनु घर मोर द्वार मोर स्त्री मोर पिला मोर धन संपत्ति मोर जहा अर्जन करिछु सब मोर ଆଉ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ମୋର କହିବି ଗାଁ ଲୋକ। मौसा अच्युतानंद महापुरुष ना नेमाला मठ महंत ଆଜ୍ଞା गोटे सुंदर वार्ता देले आपण मानक पई कोन कहला आज्ञा जानिचंती ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା महापुरुष अच्युत कड़े सुंदर वार्ता देले कहले मु आउ मोर कहनी रे ये संविधान भीति भीतर बंची पारिबोनी काई कहले କାହିଁକି कलिर प्रत्यक्ष मालिका कहले मोर मोर बोली ये मरिबे सराबे आ अच्युतर किस गला अच्युतर किस गला हे मोर मोर बोली मरिबे सराबे अच्युतर किस गला ଅଧ କିଲୋ ଛେନା ଖାଇଛି ସବୁ। ବାବା ଘର ପାଉନି କି? ପାଲା ଯେତେ ଜାଗା ଆମେ ଗାଇ ଆସିଲେଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାୟାପଦା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେ କି ଯୋଉ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କବିର କଣ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଜାଗା ଗଲେଣି ଏତିକି ଲେଖା ଛେନା କୋଉ 14 ପୁରୁଷରେ ଖାଇଥିଲ ତମେ ପାଲା ବାଲା ଇରେ ତମ 47 ପୁରୁଷରେ ଆଜି ଯେତିକି ତମେ ये मरिबे सराबे अच्युतर किस गला हे बाबा ଘର ପାଉନି। दीर्घ 37 वर्षर बायक मोर बाट पर ये घर 37 वर्षर मेंबर तमे जदि एंती हाथ टेकिबो मु का गुडा की ଘର ପାଉନି। हां कोला चुतर किस गला मार थाको हाय मोर मोर भोली मरिबे सराबे हाय अच्युतर किस गला मरमे आदरी परमा सुधारी ये सराबे होइबे मोर हे मानवे कले मोर मोर बरी मरिबा सराबे अच्युतर किस गला मु आ मोर कई मरिबार समय पहुंचलानी मोर आ कहनी म धन सब हाथ डाकी दे जहा अछि प्रभुंकर जहा देइचंती से प्रभु जहा नेबे प्रभु देला हरि नेला हरि ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। सब प्रभुंकर बोली हाथ डाकी दे काई कि ना 34 गोटे सुंदर पद ये मन पड़े बापा पाला 14 अक्षर रे पाला नु पाला 16 रे पाला नु ଗାଲୁରୁ ଗାଲୁରେ ବାଲା ନାହିଁ। पाला भीतर टिके छंद चौपदी टिके झुंक झांक रहिया दरकार ना नहीं आ ये मादळ भलिया गाइले केंति को केडे सुंदर कथाटी कहले कले सब बोलू अछु ବାବା ये मोरा मोरा अरे ये पिंधिला भो सोनानु हे तोरो हाय
ଅଛି ମୋର କାହିଁକି ମୋର କହୁନୁ ଭାଗ କଡୁଆ ହେଲା ବଡ ଭାଇ ଭାଗ କଡୁଆ ହେଲା କଲେ ସବୁ ବୋଲୁ ଅଛୁ ମୋର ମୋର ଇଏ ପିନ୍ଧିଲା ସନୁ ସବୁ ବୋଲୁ ଅଛୁ ମୋର ସବୁ ବୋଲୁ ଅଛୁ ମୋର ମୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ଭାଗ ଯେତେବେଳେ କଡୁଆ ହବ ମତେ ଅନେଇବ ନାଇଁ କଲେ ସବୁ ମୋର ଏ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିଛୁ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରୁଛି ଅଙ୍ଗ ଆବରଣ କରୁଛି ଇଏ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକ କାଲି ତୋର ହବ କି ରେ ମଉସା এই যে খଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମା କୋଳରେ ଶୋଇବୁ ମରିଯିବୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ତତେ କିଏ ଦବ ଦେହର ତୋର ସୂତା କ୍ଷତି ବି ଥିଲେ କୁଆ କୁକୁର ତୋ ଦେହରେ ମୁହଁ ମାରିବେନି ଆକୁ ତତେ କିଏ ଦବ ଆକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଘର ନବ ଆରେ ସିଠ ଘର ଥାଉ ଦେଖ ବାବା এই খণ্ডক সে নব নাই এই খণ্ডক নব সে তু মা গর্ভর যৌ রূপরে আইছু পুনশ্চ সেই রূপরে বিদায় নব ধন রত্ন টঙ্কা সোনা গাড়ি ঘোড়া জমি বাড়ি পুত্র সন্তান স্ত্রী পিলা কিছু নাই করে জীবন না আরে তো বউ পরা মতে কହୁଥିଲା কହୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପେଟରୁ ଅଟରେ ବସିକି ବାହାରୁଥିଲା আরে অটরে তো বউ মেডিকাল যাইଥିଲା অটরে তো জন্ম হেলা মা গর্ভରୁ କେମିତି ଯାଇଥିଲି କେମିତି ଯିବି মৌসা মা গর্ভରୁ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଥିଲୁ କେମିତି ରୂପରେ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି ଆସିଥିଲି କେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିଲେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବାପା ମାନେ ମୋର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବସି दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपण मानू केमती लगिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।